21 तारिख डिसेम्बर नो जों मानियो नो 22 तारिख डिसेम्बर से चिनी बिसि गोतालनि प्रथम साल 21 तारिख डिसेम्बर बगे चिनी 31 डिसेम्बर है बछरनि शेष दिन आज शेष दिनाव बोसालायै हर 12टानि परे 12टा 1 मिनिट पुरुषों बिसि गोतालनो लामजाक सकमानि पान्दासो. So it is not 21st December. The New Year is 22nd December of every year. Abos sini tring bisi ketalni prothom sa. Norogol jara tongnai rok Norodon nugu yang belai khas rango mohor ni zorapano kok sanan bagi angkabang kok saglak piaba itihasti kok no muitu naraknani Thaisa thaini kok norno kesar klangni Seng tiprasarok tini kemazak Piaba chini itihas onek kolok Chini laibuma Rajmala jara porinairok norok siwo 184 জন রাজত্ব খাই থাকা 118 নম্বর চিনি রাজা রাজা হামতরফা বন জুজারো ভাবন ব যখন ওয়ানজি হানি ইতিহাসে যা লিখেছে বাংলার অনেক অংশ ওয়ানসারুগনি গোবাং মাহানো যুদ্ধ খাই জয় খাই সেগৈ आज शेखमानी आज युद्ध जयलाभ खाइमानो मुइतु नारागनानि बागै the first king in our history जुजारु भाबो बिसि गनिनानि ताल गनिनानि क्यालेंडार्स नामका आबोनि मुंनो ट्रिंग क्यालेंडार आमो ताबु गया तिनिनि থেকে প্রায় 1432 সাল আগে অসামু চেংজা গাইছে যারা জন্য তিনি মনেইনাই চিনি দফানো চিনি ককনো চিনি তংমংসা মুংনো যারা স্বীকৃতি দিয়া বরগ্রক जों বর্ণ মইতু খ্লাইরান মুজুঙ্গো চিনি বুবাগ্রারক মহাভারতনি অর্জুন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ হাই বরগ্রক বাই गोरोंलाइजाक तिनिनि गोबांमा जाराइरक इतिहास जारा पढ़िए इतिहास जारा शियारक आं अनेक समय साइंस पढ़ी दंब्रो इतिहास नती आं गोबां चर्चा खायो राजनीति खालायना फायै लाइबुमा मा रुतुगो इतिहास नि कग्नो मा पढ़िगो चिनी त्रिपुरानि राजा त्रिलोचन महाभारतनि युधिष्ठिर राजानि राजसुई यज्ञ बथांगी आंगे युधिष्ठिरनि यज्ञ सापाइया अब महाभारत सिजाक एवं राजा त्रिलोचननि तीनटा मकल बिनि बिनि चिनि हाय मकल कलनै तेई कलसा मकल बिनि कनै कसारा दंगो एवं आबो साबो महादेवनि आबुते गैसे रूप बिनि एवं राजा त्रिलोचन যখন থাঙ্গै যুধিষ্ঠিরনি রাজসুই যজ্ঞ থাঙ্গै উপস্থিত দंगा আরো আচুগै যজ্ঞ খ্লাই দंनाय মুনি ঋষিরক সাকা যজ্ঞ সম্পূর্ণ অংখাতাবু তাঙ্গै স্বয়ং ভগবান ভাইयै অর উপস্থিত দंगा जों आबुनि বংশধর হইছে তিনি যে যিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য त्रिलोचन संगनि फाइते 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 तिनी प्रद्युत किशोर जरा पाई सब पाई गाइছে এবং অনেক বড়ক সাও জুনু চিকন ক্লাইনান বাগে চিনি ক্যানারক জুনু সাও আবু রাজা त्रिलोचन ইতিহাস আবু কুবুই কগিয়া আং তিনি খরাং কদর গায় ত্রিং নিমো পান্দাও সানান মুজুঙ্গো त्रिलोचन इतिहास যদি সত্য আনগে মহাভারত গো সত্য আইতে মহাভারত গো সত্য আইতে রাজা त्रिलोचन नो খিবিওই মহাভারত নি মানি আইতে जोंहा त्रिलोचन नि বংশধর তিনি অর মুরা সিং মানো রিয়াং মানো দেববর্মাং মানো
जों तिप्रा दफानि बरक जों जुदा जुदा हदानि बरक बुंमानो किन्तु चिनि सिनि मुं जों तिप्रा साहित्य बगैदा थांले महाव जोंनो केबेंनान बागै जोंनो सुकमानान बागै अनेक दल अनेक बदल फायो गोजा गुफुर गोख्रां कर्म एमन कुनो बदल जों नुगिया बाकी करे 75 বছর রম্বই जों नुगो চিনি বাগি শুধু কক কাহাম সাও চিনি কালচার নো সকমরো চিনি হাসেগো চিনি মানথাইনো কাসু আইতে बिनि बागै दाखुग्रो जों हाइजार ससियेल एक्टिविस्ट रक जों चिनिक मा साओ दाबो गोसा गुफुर कर्म कसम तंनानि दिनलि आइते थांनानि बागै yok sama माननान बागै जों थामसासो मांनाय आइते थामसाक्लाय जों सामुं मा तांनाय वन सुगैदे मान तिनिनि चारायरक चिनि कगनो सानान बागै चिनि कगनो सिनान बागै रोमान स्क्रिप्ट नि बागै चिनि ट्रिंग नो पालायनान बागै ट्रिंग बिसिकताल नो कैलेंडर ओ सिरिनान बागै दाइनि ओ सिरिनान बागै पर्यन्त जों डिमान्ड मा खायो दाबी मा खायो चिनि हाओ অথচ ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা কিংডম চিনি রাজারগ্নি যে বিশি গনিমানি মট্রিং ক্যালেন্ডার মো বিশি কতাল শুধু ত্রিপুরা সারুনি চিনিয়া তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাঙালি অংশের মানুষ ছিলেন মুসলিম মণিপুরি যারা ছিলেন আর ত্রিপুরা কিংডম বিসিঙ্গ যত বরং বাগৈ মো বিশি কতাল আপ্রু পালাই যাগো হয়েছে যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র বাই जों जुक्तङै थांगा आनि ट्रिं कमाई थांगा आनि कक बरक कमाई थांगा आनि रिगनाय रिसा कमाई थांगा आंचलिक दल स्नामै जदि रिगनाय रिसान बागै जों मुभमेन्ट खाया हांखाय दिनै अर तिप्रा जुग्रक रिगनाय रिसा कानि फाइग्ला कामुं जत सारि कानजाक जों नुखामुं आइते आं निजे अनिमेश देबबर्मा खुवाई टाउन कमिटी नि रिगनाय बरक सेक्रेटारि क्लास 8 क्लास 9 10 परिपुरो बोरै रगनो रिगनाय कान्डेदान बागै जों स्कुल थाङै सामा तांगा मा पिर गाइज जों पगै थानान गग्या ताकुते बुकुबसो बिनि बागै जों थामसा मा दंनै जोंनो केबेंनान बागै अनेक बर' गागि साव ट्रिंता बालायदे सदागर कलय तिनि अर बक्तृतानि थांपुरां गाहाम गे खनाय दं आइते चिनी कास्टम चिनी कल्चर जरा कैसे जों कमा जागै पाइखायचे फिया बाताव तैसे सिसाय पाइका ट्रिं जारा पालायनाय रनो बलं बरक हंगा उरा उग्रपन्थी अथच तिनी जारा ट्रिं पालाय पुरो जोंनो उग्रपन्थी नायरक ताखो बरक ट्रिं बिसिकतालनि हेपी ट्रिं लिविस खायनान जांखायचे এবং जों सिवो তিনি যারা এসটি সার্টিফিকেট সকমানান বাগৈ খ্রিস্টান খাইনি বে খ্রিস্টান খাইয়ারগনো তি প্রাসারন ওয়ালাই রিনান বাগৈ সাংবাদিক সম্মেলন খাই সানাই বরগ্রব এমন একদিন ফাইনাই বরগ কক সানান জায়গা তংলাক বরগ কমাই মা থাঙ্গাই যদি जों थामसा तंमान खायचे दिनै आं अर फाइमाने आगे नुखा जों थामसा तंमानि बागै जों खरां यासाकमान बागै आ जनजाति सुरक्षा कमिटिर 25 तारिख डिसेम्बर एससी सार्टिफिकेट बातिल खाइनान बागै मिছিল खाइनान पारमिशन सानमानि त्रिपुरा सरकार कैंसेल खाइरिगासिनि थामसानो नुगे अमनो चिन थामसानि जय जों थामसा मा दंनाय आन अनेक बरक सावरु निंचि थिन बागै जों खोना आं सागानि चिठी आनि दफा जदि आनि उक्लगो करिखाय अनिमेश देबबर्मा 1 লক্ষ চিঠি সিপানো आ चिठिनि कोनो दाम दंला खामुं किन्तु आनि चिठिनि उक्लगो तिनि त्रिपुरा सरकार 14 লক্ষ 93,000 नु हिसाब पांचाल मा खायो बरो गाइचे आ थामजानो जों मा तरजंगाय ताकुते बुकुबसं दिनै नाय सालो आंसो राजनैतिक बक्तव्य रवै बरकनि बुथैनो तुंफ्लारनानै कक गेहायचे किन्तु हायबानो दिनिन सालो जों जिन लाइबुमान कक मासाव चिनि कमाई थांमान ककनो मासाव चिनि थिनांनि ककनो मासाव आनि हावान जखन अधिकार कमाई दङ आ पुरनो बुजायजों
গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাসানো হয়েছে আর থাঙ্গেই দংনানে একমাত্র লামাও মনো খেনাতক জাগিয়াংমান অনেক বড় গ্রহ অনেক দফানি বড় গ্রহ কিন্তু বেঁচে থাকার একমাত্র লড়াই একমাত্র সেই রাস্তা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমো কোনো নিনিয়া নিয়া মহারাজ নি থাংনানি দাবিয়া ত্রিপুরা মথা থাংনান দাবিয়া ত্রিপ্রাসা থাঙ্গেই দংনাঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননা নাংনাই মসু শেষ ককনা নাংনাই অমসি চিন জবা মাংনাই গোয়াং কক আং সালিয়া অনন্ত ভগবান থাজিং সাও আং তিওয়ান নালো পাই অনন্ত মুরা সিং থাঙা তাঙৈ বিসং গাইতে আমসু হরদি বড় মাইচাই মানসিন आं सागांका लांगला माइचालिया थांनाय दै गुदुं कापसासो दंगायबा गाहामगै नोङै आवान बाङै थाइसासो दंगा सकजाक जायाखै चल थांबायजिनाय सनन्द बाबु हाय बरगनो तिनि जों याफा तामै जों बिनि लाई थांमानि सालो बिनि जबा बिनि कन्ट्रिबिउशन नो रेसपेक्ट रान दरकार प्लीज याफा तामै तिनि अनन्त बाबु नो जतन रेसपेक्ट शो खाइदै অমিতাভ বচ্চননি সিনেমাও শশী কাপুর সংমাসিও একটিং গাহাম গাহাম খায়ো কিন্তু বুমুং থাং অমিতাভ বচ্চননি শশী কাপুর বুমুং থাঙি আইছে অনন্ত বাবু হাইনো ববো তিয়েন মিনি শশী কাপুর আইছে যদি বকরি খায় তিনটা সিট তুবু থানি চিনি বিজয় রাঙ্কল অমিতাভ বচ্চন ফানো আ সিনেমাও শশী কাপুরনি রোল খাইকা চিনি অনন্ত বাবু আইছে আবন বাগি বনাং বেলায় হামজাগো বিনি লাই থাংমানি জবাতে বিন কন্ট্রিবিউশন ন বেলায় বেলায় বড় মায়া ফারু তাকুকতে বুকুচং ট্রিং বিসিকতাল ন ইয়াসাকনান বাগি অ্যাডভান্সে তিনি নরক মসাত পালাইকা চিনি পরে ন রসাবনাই মুসুবনাই রক গিটার রক থাউনলাই ফাইগেনা নরক বং রসাব বং মোসামুং নাইদি নং গোबां সময় নাহালিয়া फाइनाय साल चिनी बागै काहामुंथं 1433 बिसि कताल चिनी त्रिपुरा सारकनि बागै कताल साल कासाई फाइथं चिनी ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ডनि बखागो जों हिमै मानथं अ प्रार्थना अ इच्छा नं थानि जतन थान नारागै आंगानि ककरन मोथाक्सिनो बेलाय बेलाय जतन हामबाय